Kanang kawal. Pangitag tulo ka kawal kayron si Jay mag-leader sa usa ka libong kawal para karong digmaan. O sige. Asa mo ko mangitag tulo ka kawal anay? Oy, kani na usa ka kawal, duha na may huwang. Pre, gusto ka ba ma-leader sa usa ka libong kawal? O sige, kay mo yung kipangita. Agta, sunda ko. O, hamit ka pa yung. Mangita pa tag, duha ka kawal. Pre, na ba kay duha ka megong bagtek pre? Na, ga dito pangan Janwin o si Jan. Ta. Pre, waman telinga ka ron. Hadi na lang daw guwat og may ayuda ay panghatag. Sige. Pre, tarag duha ka amigo no bagtek pre. Ta. Pre, gusto ba mong ma-leader sa usa ka libong kawal pre? Sige. Ta, tungod doon sa baratong hari. Saan naman tong gipamong mo leader atong sa kalibong kawal? Wala man ibalik. Tara, si baratong hari, nagbuhat na to. O, tara. Tara. Baratong hari, diarag tulo ka tawo para mo leader sa usa ka libong kawal. Kung gusto jud mo leader sa usa ka libong kawal, pakita ko sa inyong kakusgan. Tabangin ni nindong tulo. So, ato mo, pero hindi ko maigo. Sige, go! Uy, nawa! Uy, pre, nandiyan na, pre!